سلام تانا ببزلهم ويصحم كورا تخاتلتنا اتينا عوارح زقصره متفاد هاي فيلمون ابزي حز ساعات مالتون قدمي حدا معالتي جنرال ودي انطرو بزق قلعو مشتر متفاد هاي فيلمون كاميرامان تعاصرو ناب إرترا كم زخده زق قلعو انتخون ابزي حز ساعات دما دحري ازي مشتر ازي فيلمون كاميرامان لومي ناب تيغراي اتيو ناتبهاله يركم قدمي حزي فيلمون كاميرامان تعاصرو ناب إرترا خيدو ناتبهاله بستف على سبات ناتجلس زنبرة انتخون كابزيوم دما طعم عردهم بزبل زفلت اب محوراو ميديو مالتون فيلمون تعاصرو ناب إرترا كم زخده زجلس نيرو كابزي حالف دما اتي نتافي محوراو ميديا زخونه اكتيفيست الفعاتي او دما برهانه مشتر مأسري فيلمون بتم علوات عمار رح كم زخونه نايزي مأسري دما بتي اب تجراين او إرتران تفتيرو زلو صمدو زبلكان نجر جنزي صمدو زي زربش دوكمنت ناي مسرت مسؤوس لزحازه ناب ترأيو خيدو زبل زنبرة ترطاري نجر جنين قدمي حدا معالتي إزي عب حزبي زنبرة ترطاري حقي كم زخونه نخل سب عادن جيسو كم زنبرة زفلتيوم كابزي بستبقى سدما لومي علت بزا ساعة زيا فيلمون كاميرامان كابتي تأثير وزنبرة إيرترا ناب تقرأي كم زعاتو أيو حابريتا أن وصزلو زي انتاي يمثل أو تقرأي آتيوخ بيتسو رخيو مدو أي رخوون جنرال ودي أنترو زك العو توساخي مشترخ انتاي يمثل نزبل زرزرو ناواخم كنبل نخون كابزي بتوساخ دما اب لعلي سنه طبباوي تشوي تمزغو ابزي كنزي ان تسمع زنبره تقاومو لومي اون مالتون اتي سريقاتلو ان تبهال زنبره درفي مالتون سلام كلكي سلام زبل ناي دمصاوي عالمين عمد لطيف مخانو ترغاغيزو اب لعلي ادما بزح تقاومو وريدو كم زنبره لومي علت دما ناي اتي سريقاتلو تبهال زلا زولدو مالتون امين عود لطيف ويدما ودي دمصاوي عالمين عمد لطيف زخونه اب لعلي اهم اسرتي كم زغبريو حبريتا ان وص زركب زخ انتاي يمثل اتي ولادو وصيو ام محوراو ميديا استناغروخ انتاي يمثل نزبل زعبا كونتات شويت مزغوخ ام انتاي كونتات نزبل زرزرو ناواخم كنبل نخون نزي مدبنازي حدش تخونخم نزي چانل نازي سبسكرايب ناولخم اوالاتنا دما لايك شير ناولخم مدبناسكا موداتا حابيركم ناصنحو فلما نابتي ابزي حد ساعات نخل سب اناغرما زلو مشتر متفاد هاي فيلمون فيلمون كاميرامان 14 نحاسه زاغيد عامت كقصر زبله اب سراح نيرو ناب غزو ابزات ولو زتچوي انتخون باركس بزعبا مچواي فيلمون بستفلاله محاوراو ميديان بستفلاله نه حقي اكلاتن زتفلاله مشتر ان توهاو كم زمص زفلطيو مالتون ازي عامت كقصر زبله داي متفا فيلمون اتوم سدرا زطورم سينوم نا محاوراو ميديا وصيوم لمنا ان غورو بستفلاله غبرت سناي تحغزو زنورن نغر جن فيلمون አለዶ በህይወት የለን ዝብል ሓበሬታ ሲኢኖም ኣብ ጭንቂ ዝነበሩ ሎሚ ዕለት ማለቱን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ግን ዝተቃልዐ ሚስጥር ነይሩ እዚ ሚስጥር እዚ ድማ ካብ ጀነራል ወዲ አንጥሩ ላዕለዋይ አመራርሓ ሓራመሬት እናተባሃለ ዝፍለጥ እንትኸውን እዚ ሰብ እዚ እምባርከስ ማለቱን ብዛዕባ ፊልሞን ደሃዩ አመልኪቱ ዘቃልዖ ሚስጥር ነይሩ እዚ ሚስጥር እዚ ድማ ሓሲ ወዶ አይ ሓሰወን ዝብል ሓደ ነገር ኮይኑ ነገር ግን ፊልሞን ካሜራማን በቶም ላዕለወት አመራርሓ ተኣሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝኸደዩ ሓበሬታ አቀቢሉ ዝነበረ ቅድሚ ሕዝውን ማለቱን ናብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ፊልሞን ተኣሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተላኸ ዝተፈላለዩ ምስጢራት ዝቃላዕ ዝነበረ እንትኸውን ካብዚኦም ድማ ሓደ ጣዕመ ዓረዶም ብዛዕባ ፊልሞን ካሜራማን ማለቱን ፊልሞን ኣይተጨወን ኮታስ በቶም ናይ ሕጊ አካላት በቲ ዝሓዘ ዶክመንት ተኣሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝኸደዩ ሓበሬታ እናቀበለ ነይሩ ኣብዚ ድማ ሕብረተሰብ እዚ ሓበሬታ እዚ ድሕሪ ምርካብ ዝተፈላለዩ ጭንቀት ሒዝዎ ዝነበረ እንትኸውን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቲ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ብርሃነ ወይ ድማ ልፍዓተይ እናተባሃለ ዝፍለጥ አክቲቪስት ማለቱን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ፊልሞን በቶም ላዕለወና አመራርሓ ተኣሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝኸደ ብድጋሚ ኣብቲ ግዜ ንሱውን ዝንገር ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን እዚ ክንደያናይ ሓቅነቱ ዝብል ኣብ ሕብረተሰብ ጭንቀትን ፍርሕን ፈጢሩ ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ወዲ አንጥሩ ግን ዕላዊ ብዝኾነ ከም ዘቃልዖ ተፈሊጡ ነይሩ ማለቱን ጀነራል ወዲ አንጥሩ ነቶም ላዕለወን አመራርሓ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝገብርዎን ዘለውን ሰርሕዎን ዘለውን ዝጠቐሰ እንትኸውን ካብዚኣቶም ድማ ማለቱን ፊልሞን ካሜራማን ቅድሚ ሕዚ ሞይቱ ተጨዊው እናተባሃለ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለየ ሓበሬታ እናወፀ ዝነበረ
ነገር ግን ፊልሞን ካሜራማን ተኣሲሩ በቶም ናይ ሕጊ አካላት ናብ ኤርትራ ከም ዝኸደ እዩ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ምስጢር ዝተቃልዐ ካብዚ ተበጊሱ ድማ እቲ መእሰሪኡ ምክንያት ወይ ድማ ናብ ኤርትራ መስደድ እዩ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዶክመንተሪ ዝጸሓፈቶ መሰረት ስኡ ስለ ዘሎ እዚ ዶክመንተሪ እዚ ድማ ንኽልቲኦም ጽምዶ ክረብሽ ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ናብ ኤርትራ ከም ዘስገርዎ እዩ ምስጢር እናተቃልዐ ዝነበረ ሎሚ ዕለት ድማ ብዛዕባ ፊልሞን እናተሓበረ ዘሎ በቶም ላዕለዎን ኣመራርሓ እዚ ምስጢር እዚ ድሕሪ ምቅልዑ ፊልሞን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ትግራይ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ዛጌድ በቶም ላዕለዎን ኣመራርሓ ናይ ሕጊ አካላት ወይ ድማ ፖሊስ ዝተዋሃወ መግለጽ የለን እቶም ስድራ እውን እስካብ ዝዓለ እዚኣ ኣይረኸቦምን ነገር ግን ብዛዕባ ፊልሞን ተኣሲሩ ናብ ኤርትራ ኸይደ ዝብል ምስጢር ድሕሪ ምቅልዑ ግን ሎሚ ዕለት ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዘእተው እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ፈትሕዎ ዶ ኣይፈትሕዎን ዝብል ካሊ ነገር ኮይኑ ነገር ግን ፊልሞን እስካብ ዝዓለ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ናብ ትግራይ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ጽቡቕ ነገሩ እስካብ ዝዓለ እዚኣ ዳሃይ ፊልሞን ካሜራማን ተሳኢኑ ሞይቱ ተባሂሉ ስድራ እናተጨነቁሉ ዝነበሩ እንትኾኑ ነገር ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብህይወቱ ከም ዘሎ ሰረጋገፀ እንትኸውን ነገር ግን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዘዘርዎ ድማ ሓበሬታ እናወፀ ይርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ሶመንዚ መዘራረብ ዛዕባ ጉዳይ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ስነ ጥበባዊት ሸዊት መዝገበ ዝበፅሐ ተቃውሞ ማለት እውን ሸዊት መዝገበ ብጽቡቕ ትግርኛ ደርፍታት ስራሕታ እትፍለጥ እንትኸውን ካብቶም ሰርሕቶም ልዕሊ 14 ድማ ወላይ ሃሪረይ ዝብሉ እንትኾኑ በኣርከስ እዛ ሰብዚኣ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅያ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ቃለ ምሕተት ኣብ ዝገበረትሉ ኣብቲ ቃለ ምሕተት ድማ ማለት እውን ካብቶም እትፈትውዮም ደርፍታት ኣብ ዝተባሃለትሉ እዋን ግዘንሱ ሸዊት መዝገበ ድማ ነዚ ሕቶ እዚ ተቐቢላ ካብ ስራሕክዎም ስራሕትን ጽቡቕ ስራሕተ ኢለ ካብ ዝኣምኖም ኢላ ናይ ኣልኣሚን ኣምደ ለጢፍ ደርፊ ሰላም ክለኪ ሰላም ኢላ ከም ዝተጠቐሰት ዝፍለጥ እዩ ነገር ግን ካብዚ ቃለ ምሕተት ዝተፈላለዩ ድምፃውያን ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊያ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ እዚ ደርፊ እዚ ሰሪቃቶ እያ ናይ ድምፃዊ ነፍስሄር ኣልኣሚን ኣምደ ለጢፍ እዩ ስለዚ ድማ ከም ናታ ኣቕሪባቶ እያ ስለዚ ሳዘብዚያ ናብ ሕጊ ክነቕርባ ኣለና እናበሉ ድምፂ እናስምዑ ዝነበሩ እንትኸውን ነዚ እውን ሸዊት መዝገቡን ዝሃወቶ መልሲ ነይሩ ኣብቲ መልሲ ድማ እቲ ግጥምታትን ዜማታትን ናይ ቀደም በዓል ዋናኣ ዝነበረ ወይ ድማ ኣፍቃሪኣ ግርማይ ፍሬዘር ከም ዝተሰርሐ ነዚ ዝተሰርሐ ስራሕ ድማ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ሽሞም ከም ዝገለጸቶም ነገር ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ንምንግጋር በቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ዘይምስምዕማዕ እዩ ንኣልኣሚን ኣምደ ለጢፍ ስድራ ይኹን ንባዕርሱ ዘየናገርኽዎ ዝበለት እንትኸውን ነገር ግን እስካብ ዝዓለ እዚኣ ጉዳይ ስነ ጥበባዊ ሸዊት መነጋገር ዛዕባ ጉዳይ ኮይኑ ዝርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ማለት እውን ውላድ ኣልኣሚን ኣምደ ለጢፍ ዝኾነ ኣሚን ውላዱ ማለት እዩ ወዱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንሸዊት መዝገቦ ከሲሱ ናብ ሕጊ ከም ዘቕርባ እዩ ቁዋም እናስምዕ ዘሎ እዚ ድማ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ጽምዶ ይኹን ካሊእ ዘፍርስ ነገር የለን እዚ ጉዳይ ስነ ጥበባዊ እዩ ጉዳይ ስነ ጥበባዊ ድማ ናይ ኣቦይ ማለት እውን ናይ ወላድየይ ደርፊ ሰሪቃ እንተ ብቅዕ ናይ ምስራቃ ኣይኮነን ናብ ባዕለይ ደርፊ ኢላ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ግን ንሕና ዳግም ሓዘን ተሰሚዕና እዩ ኣቦና ክልተ ግዜ ሞይቱ እዩ ስለዚ ሸዊት መዝገቦ ብሕጊ ክትሕዛ ኣለኒ ቅርታ እውን ኣይደልን ካሕሳ እውን ኣይደልን እናበለ እዩ መሪር ዝኾነ ቃል እናስምዐ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሸዊት መዝገቦ ዝተሰምዐ ተቃውሞ እቶም እትፈትዎም ደርፍታት ልዕሊ 4 ዝኾኑ ካብ ዩቲዩብ ከም ዝወረዱ እውን ሪፖርት ተገይሮም ከም ዝተዓፀውን እቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተዘጋጅዩ ዘሎ ኣልበም ናይ 2 ዓመትን 6 ሚልዮን ዝወደውን ኣብ ኪሳራ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታ እናተሰምዐ ዝርከብ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ሸዊት መዝገቦ ሕማቕ ተሰሚዕዋ ኣብ ዝለዓለ ሓዘንን ጭንቅን ትርከብ ማለት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ባርከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ጻንሒት ይግበረልኩም ሰላምታ ይንኣኹም